হ্যালো ফ্রেন্ডস, হাউ আর ইউ? আজ থেকে আমরা নতুন একটা ক্লাস শুরু করেছি, স্পিক ইংলিশ। আজকের টপিক গ্ল্যাড টু মিট ইউ। Let me introduce myself. My name is Sampurna Debnath. Listen and repeat. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hello, my name is Ravi. Hello, my name is Ravi. Glad to meet you, Ravi. Glad to meet you, Ravi. I am pleased to meet you too. I am pleased to meet you too. How are you, Ravi? How are you, Ravi? I am fine. I am fine. I am fine. How are you, Sampurna? I am fine. How are you, Sampurna? I am fine. Thank you. I am fine. Thank you. তোমরা এভাবে প্র্যাকটিস করবে। এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক দেবে, সাবস্ক্রাইব করবে। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত, আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে। বাই।